السلام عليكم الشباب. الوغ في هاد الفيديو هذا غنديرو تصحيح ديال واحد تي دي ديال تhermodynamique اس 1 ديال لي فيليير اس ام بي اس ام سي اس ام ا aussi les classes préparatoires pour les filières 3 MPSE, PCSE ou TSE, d'accord. Alors on va commencer la correction de cette série là. Alors on commence par l'exercice numéro 1 qui est un exercice qui traite les dérivées partielles, d'accord. Allez-y, on va lire tout d'abord l'exercice. Alors, soit f, la fonction des variables réelles x et y définie par une fonction f qui dépend à la fois de x et y est égal x carré y moins y à la puissance 3. D'accord? On a quatre questions. La première question, calculer f de alpha x virgule alpha y, où alpha est un nombre réel. C'est une constante. D'accord? Deuxième question, calculer les dérivées partielles du premier ordre de la fonction f, c'est-à-dire la dérivée de f par rapport à x avec y constante et la dérivée de f partielle bien sûr par rapport à y avec x est égal à une constante. D'accord? Après, dans la troisième question, on va calculer l'expression de x fois la dérivée partielle de f par rapport à x avec y constante plus y fois la dérivée partielle de f par rapport à y avec x constante. D'accord? Et la dernière question, on déduire l'énoncé général du théorème d'Euler relatif à une fonction homogène de degré n. D'accord? Allez-y. Alors on va essayer de calculer f alpha x virgule alpha y. Alors on a déjà la fonction f x y est égal x au carré y moins y au carré à la puissance 3, pardon. Alors on va remplacer فيما تلقاو x نعوضوها بالفا x وفيما نلقاو y نعوضوها بالفا y. D'accord? Alors f de alpha x plus virgule alpha y est égal x à تولي alpha x. Alors alpha x le taux au carré fois y c'est alpha y moins alpha y à la puissance 3. On va développer le calcul. On obtient alpha au carré x au carré fois alpha y moins alpha à la puissance 3 y à la puissance 3. D'accord? Alors alpha au carré fois alpha, c'est alpha à la puissance 3 fois x au carré y moins alpha à la puissance 3 y à la puissance 3. كتبان alpha à la puissance 3 وكاين هنايا. Donc on obtient alpha à la puissance 3 facteur de x au carré y moins y à la puissance 3. Alors si vous remarquez bien que cette expression c'est quoi? C'est f de xy. هذه كاملة هي f xy. Donc c'est alpha à la puissance 3 f de x y. Voilà, c'est ça la fonction alpha x virgule alpha y. Voilà, on a calculé. On a trouvé plutôt l'expression de f alpha x alpha y. دابا هاد لا فونكسيون هادي نقدروا نقولوا عندها واحد degré 3 parce que عطاتنا alpha à la puissance 3. D'accord? Deuxième question, calculer les dérivées partielles. Alors on va calculer les dérivées partielles comme d'habitude. On va écrire notre fonction qui dépend de deux paramètres, deux variables x et y moins y à la puissance 3. Donc la dérivée de f par rapport à x avec y constante. بالنسبة لما فاهميش لا ديريفي بارسيال هي كتشدد لا فونكسيون هذه كتعتبر ان هذا اللي خارج اللي خارج القوس كلهم هاد لي فاريابل اللي كيكونوا خارج القوس سون دي كونستانت، يعني كتعتبر بحال شي ثابته تديريفي لا فونكسيون جوست بارابور هاد الفاريابل اللي كاين لداخل. داكوغ؟ الوغ بالنسبه لهاد لا فونكسيون غتولي y carré fois y x carré fois y. هاد y بحال شي كونستانت دابا وهاد y على puissance 3 بحال شي كونستانت. داكوغ؟ الوغ اش تعطيني هادي؟ تعطيني y fois dérivé ديال x carré نديرو بريم moins y على puissance 3 بريم. هادي قلنا سي اون كونستانت الاشتقاق ديال واحد الكونستانت ايكالا 0. دونك اش غيبقى ليا هي الديريفي ديال x كاري عطينا 2x 2x بقات y fois y. هذه هي la dérivée partielle ديال la première dérivée partielle. La deuxième dérivée partielle puisque عندي deux variables يعني غتكون عندي
la deuxième dérivée partielle, يعني un dérivé par rapport à y, en considérant que x c'est une constante. D'accord? Allez-y, alors on va considérer que x carré dans ce cas est égal à une constante. Alors, c'est x carré, y prime, moins y à la puissance 3 prime. Alors dans ce cas, il faut faire attention. Y ماشي constante. Alors c'est une variable. Alors غادي نديريفي de y à la puissance 3 ça تعطيني. Alors dérivé de y تعطيني 1 هي x au carré moins 3y au carré. كما كنعرفوا dérivé ديال x à la puissance n هادشي راه غير رياضيات هادشي هي n xn moins 1. d'accord. عقلوا على هاد المسائل هادو. Ça marche. Voilà la deuxième dérivée partielle. Allez-y, on passe maintenant à la troisième question de la série, de l'exercice. Alors, calculer l'expression x fois la dérivée partielle de x par rapport à x et y fois la dérivée partielle de f par rapport à y. Alors, x fois la dérivée de la fonction f par rapport à x avec y constante plus y, dérivée partielle de f, y avec x constante. Alors, x fois, on ouvre les parenthèses. Alors, la dérivée, il y a 2xy. 2xy. On va écrire ici 2xy plus. Alors, y fois la dérivée de f par rapport à y, il y a x carré moins 3y carré. X au carré moins 3y au carré. On va développer le calcul. Alors, 2x carré y plus y x carré, ونشرها هذه ونشرها هذه، x x carré moins 3 y au carré fois y هي y à la puissance 3. كتبان لي هنا y x carré y x carré عندنا 2 3 تولي عندي هنايا 3 x carré y moins 3 y à la puissance 3. دونك هادشي اش كيبان لنا انا واحد 3 كتعاود عندي، دونك هي 3 x carré y moins 3 y à la puissance 3. إلا رديتو البال شنو هي هادي؟ باردون، عملت ب 3 يعني نديرها مو. الوغ شنو هي هادي الشباب؟ إلا رجعنا للتمرين ديالنا غتبان لنا هي لا فونكسيون اف دو اكس y، هي الفونكسيون ديالنا الأولى اللي عطاونا في التمرين. دونك هي 3 اف دو اكس y، وهاد 3 هادي هي ديك الدوغري اللي كنا لقينا قبيله، الدوغري ديال هاديك لا فونكسيون الفا اكس الفا y. داكوغ. Alors, هنا غادي poser la question 4, d'accord, وهي l'énoncé général du théorème d'Euler, d'accord. Alors théorème d'Euler ديال واحد لوغدر n. دابا في التمرين ديالنا لوغدر الدوغري اللي كانت عندنا هي 3. دابا دون مانيير جينيرال اوردر n، يعني الا كانت عندنا واحد لا فونكسيون كتكتب على الشكل ديال الفا x فيرغول الفا y كتعطينا واحد الفا لا بويسونس n ديال ديك لا فونكسيون x y. Donc حتى la dérivée, alors هذيك x d f sur d x par rapport à y constante plus y fois d f sur d y avec x constante serait يساوي ليا l'ordre اللي هو n. alors degré ديالنا degré ولا l'ordre نقول نسميه degré dans ce cas c'est n. alors هاد la dérivée partielle, si on multiplie x fois de la dérivée partielle plus y fois de la dérivée partielle, on a l'ordre اللي هو n fois la fonction de x, y. Alors, le résultat, ce résultat constitue le théorème d'Euler. Théorème d'Euler. Alors on dirait l'exercice 2. Fait l'exercice on a un traité primitif d'une fonction différentielle totale exacte. D'accord? Voilà l'exercice. On considère la forme différentielle delta w est égal à y sinus de x moins cosinus de y. Alors la question montrait que cette forme différentielle est totale exacte et déterminer sa primitive. Alors بزاف منكم ما يكونش عارف شنو هي une différentielle totale exacte. Alors pour cela غادي نحل واحد القوس ونشرح فيه شنو هي une différentielle totale exacte. Je connais la fonction qui dépend à la fois de x et y, la fonction quelle que soit. Alors, la différentielle de f est égale à d rond f sur d rond x avec y constante suivante
ou bien dx plus d rond f sur d rond y avec x constante dy. D'accord. هاد la partie هادي غنسميها a, هاد la partie نسميها b. Bien sûr qui dépend aussi à x ou y. D'accord. غنشد la partie هادي a c'est la dérivée par rapport à x, غنشدها غنديريفها par rapport à l'axe ديالها par rapport à y avec x constante, وهادي غنديريفي d rond b, ولكن غنديريفي هنا نديريفي par rapport à y, غنديريفي l'axe غنديريفي par rapport à x avec y constante, وغنلقى ان هاد لا ديريفي هادي est égale. كاينه اون ايغاليتي باردون. d rond a sur d rond y كتساوي d rond b sur d rond x، يعني اي فونكسيون كتحقق فيها او اي ديفيرونسيال باردون كيتحقق فيها هاد الشرط هذا كيتسمى ديفيرونسيال توتال اكزاكت. ça marche. وهذيك لا فونكسيون f باش كتكون تفيريفي هاد ديفيرونسيال توتال اكزاكت كتسمى f une équation d'état. une équation d'état. فاهمين؟ دابا هادشي اللي درنا دابا غنحاولوا نطبقوه على هاد الفونكسيون اللي عطاونا، هاد الفونكسيون دبليو، هاد الكالكول الديفيرونسيال هادي اللي عطاونا. داكور. دلتا دبليو بحال دي دو اف سي لا ميم شوز est égal y sinus de x d de x moins cosinus de x d de y. Très bien. Alors, بالنسبة لينا on posons alors a هاد لا بارتي نسميها a وهاد لا بارتي نسميها b. alors a xy هي y sinus de x et b de xy est égal à moins cosinus de x. alors هادي شنو غتمثل لي هادي؟ alors différentiel هادي راه لا dérivée par rapport à x، وهاد لا بارتي لا dérivée par rapport à y. اش قلت لكم انا كنديريفي par rapport l'autre variable. alors هادي غنديريفها dérivée de a par rapport à y avec x constante. شحال غتعطيني؟ هي الديريفي ديال y sinus de x par rapport à y. غتبقى لي هي sinus de x. فاهمين؟ بحال لا sinus de x constante و y هي الفاريابل غنديريفي par rapport à y، والديريفي ديال y هو واحد غتعطيني sinus de x. الا تبقى لي هنا لا ديريفي de b par rapport à x avec y constante، يعني غنديريفي هاد الكوسينيس de x. ديريفي ديال الكوسينيس هو موان سينيس، مع موا غتولي بلوس سينيس de x. اش كتلاحظوا الشباب؟ شوفوا ديريفي دو a par rapport à y كتعطينا سينيس de x، والديريفي de b par rapport à x حتى هي كتعطيني sinus. Donc dérivé de a sur d rond y avec x constant est égal dérivé de b par rapport à x à y constante. Et voilà هذه هي l'équation اللي كتعطيني لو droit باش نقول ان df est une différentielle totale exacte. دابا حنا بينا اليوم on a montré que ce différentiel c'est une différentielle totale exacte. C'est clair شباب؟ D'accord. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer maintenant, déterminer la primitive. On va déterminer on va dire la fonction f. Bon, on va séparer le tableau. Alors déjà on a la fonction alors il existe une fonction f telle que on définit la fonction d de f, d'accord, est égal d rond f sur d rond x y constante d de x plus d rond f sur d rond y avec x constante d de y. Très bien. وعندنا d de f غنسمي ديك دلتا دبليو غنخدم بها هي d de f. d'accord. y sinus de x d de x plus au point moins cosinus de x d de y. D'accord. C'est clair. Alors maintenant, on va faire l'intégration. D'accord. On cherche f. On cherche f. Voilà. Alors, on commence par l'intégration. Alors, il faut effacer ça. L'intégration par rapport à x. Alors, فين كاينه x عندي؟ كاين عندي هنا، يعني هاد لا بارتي هادي كتساوي ليا هاد لا بارتي هادي. دونك d rond f sur d rond x y constante égale y sinus de x. Donc f de x et y est égal
l'intégrale de y sinus de x d2 de x. Alors y, faites le cas, c'est quoi? C'est une constante. غتخرج من l'intégrale, تبقى لي f de x y est égal y l'intégrale de sinus de x d de x. L'intégrale de sinus de x d de x هو moins cosinus de x. Alors f de x y عطينا هي moins y cosinus de x. Puisque ما عنديش les bornes في l'intégrale خصني نزيد واحد constante. D'accord? هاد constante هادي نسميها phi dépend de quoi? Dépend هذيك constante y. دابا درنا primitif par rapport à x. هذيك constante dépend l'autre variable y. دابا هادي خصنا كيفاش نحددوها. D'accord? C'est clair الشباب؟ Très bien. Alors on dose la deuxième relation liée à des rangs f, à des premières relations. Alors deuxième relation, c'est des rangs f sur des rangs y, ça donne moins cosinus de x. Donc on a, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a des rangs f sur des rangs y par rapport à x est égal à moins cosinus de x. Bien. D'abord, de des rangs f sur des rangs y par rapport à x, je dois la fonction هذه on doit la dériver هنا. Alors là ديجو البال dériver ديال par rapport à y x راه قلنا غتولي تلعب لو رول ديال اون كونستانت. الوغ هنايا كوس دو اكس غيولي ناقص كوس دو اكس يولي كونستانت غيخرج الديريفي ديال y هو واحد غتبقى لنا موان كوسينيس ديال اكس بلس هاد الفونكسيون هادي ديبون دو y. داكوغ هاد الفونكسيون ديبون دو y غادي تولي عندنا في بريم ديبون دو y. الوغ كتلاحظوا دي رون اف سور دي رون y x كونستانت كتساوي ليا دي رون f بارابور ا x كونستانت يعني هادشي كيساوي ليا هادشي. دونك صايبه ليا من هنا ان في ان موان كوسينيس دو x est égal à moins cosinus de x plus phi prime de y. C'est clair, on simplifie هذا تعطينا phi prime de y est égal à 0. D'accord? Donc l'intégrale de 0 est constante. Alors phi de y c'est une constante k. نسميها k. Donc غنرجع l'expression de f de x y ونعوض هاد الفونكسيون qui dépend de y par la constante k. Donc l'expression de f x y غتولي هي moins y cosinus de x plus k. Et voilà l'expression de la fonction f primitive. De même manière qu'on déroule les autres fonctions, les autres exercices. Alors on va commencer la correction. Alors la première série toujours c'est complément mathématique lié à la thermodynamique. Alors on considère la fonction s qui dépend à la température et à la pression des variables indépendantes dont les dérivées partielles du premier ordre sont la dérivée partielle de s par rapport au temps AP constante égale à 7 demi R sur T et la dérivée partielle de s par rapport à la pression à la température constante égale à moins R sur P. D'accord? Alors, où R c'est une constante. D'accord? Montrer que s est une fonction d'état. Alors, j'ai dit l'exercice 2, les messages de l'exercice 2, et chauffe l'exercice 2. قلت لكم ان باش تبين واحد الفونكسيون انها اون فونكسيون ديتا خاص هاد لا فونكسيون لا ديريفي بارسيال ديالها يكون ديفيرونسيال لا ديفيرونسيال ديالها يكون ديريفي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. داكوغ الا كانت واحد لا فونكسيون سي فونكسيون ديتا خاص ديفيرونسيال ديالها يكون ديفيرونسيال توتال exact. C'est-à-dire, il est bien de la fonction s différentielle totale exact, alors c'est une fonction d'état. C'est clair? Allez-y. Donnez son expression en fonction de t et p. On attend l'expression de la fonction s. D'accord? Allez-y, on commence la correction. Allez-y. Alors, on a, d'après l'énoncé, on a d de s égal des rangs S sur des rangs T AP constante dt plus des rangs S sur des rangs P AT dt dp. D'accord? Alors on pose qui me donne l'exercice là on pose le terme A dépend de T et P fois dt et plus B qui dépend de T
et P suivant dP. Alors, quand je vois un H, c'est quoi? C'est la dérivée de S par rapport au temps. شنو غنديرو حنا غنديريفيو هاد l'expression هادي par rapport à P. La dérivée de A par rapport à P. À T constante. La dérivée de P par rapport à P de quoi? De 7 sur 2 R sur T. D'accord? À T constante. Alors quand je fais un T fait de la dérivée partielle constante. شنو الفاريابل اللي خصنا نديريفيو هنا؟ هو la pression. La pression ما كايناش. C'est-à-dire هاد لو terme كامل c'est une constante. Alors la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc la dérivée différentielle de A par rapport à P à T constante est égale à 0. Très bien. Nous le B. Alors B, هو هذا le terme هذا. Différentiel par rapport à P, par rapport à la pression. Maintenant on va essayer de faire la dérivée partielle par rapport à la température à pression constante. D rond de B à T à pression constante. Il y a la différentielle moins R sur P à P constante. Alors quand je vois un R déjà, c'est une constante, ou la pression, on a le considéré comme une constante. Alors HKM aussi c'est une constante, donc est égal à 0. Donc on trouve, soit d rond A sur d rond P à T constante est égal à d rond B sur d rond T à P constante. D'accord? Donc la fonction S, ou bien différentielle, bon, par conséquent, par conséquence, d de S est une fonction, différentielle totale exacte. Et par la suite, S est une fonction d'état. Est une fonction d'état. Voilà. Fonction d'état علاش حيت هي différentiel total exact. كيفاش بينا différentiel total exact كما شرحت لكم في l'exercice 2 في ديك لا بارتي الاولى منه كنت شرحت لكم كيفاش نبينو انا total exact. D'accord? La deuxième partie de la question, il y a déterminer l'expression de la fonction. C'est-à-dire on veut déterminer l'expression de S. De S. D'accord? Alors, premièrement, on va l'intégration. L'intégration, on intègre par rapport à la pression P. D'accord? Dis-nous la température. Température. Alors, d rond P, pardon, d rond S sur d rond T à pression constante, ça va 7 demi R sur T. Alors S dépend de T et P. On dit l'intégration. Alors, il y a 7 demi R D de T sur T. اللي ما عرفش كيفاش درنا هنا avec l'intégrale ça marche. كانت عندنا D de S بحال عندنا D de S sur dt كتشوفها بحال هاد الطريقة هذه sur dt. داكوغ هي هاد العدد كامل نسميوه واحد الحاجة نسميوه ألفا. إذا D de S شنا هي ألفا dt. إذا باش نحيدو هاد S كندير الانتيغرال ديال S هي S كتساوي ألفا الانتيغرال ديال dt. هاد ألفا هو داكشي كيكون هنايا. داكشي درنا دابا إلا رجعتي شفتي داكشي درت غتلقاه هو اللي شرحت لك دابا. C'est clair? Allez-y, on va calculer l'intégration. Alors l'intégrale de dt sur t هو ln. بما انه ما عندناش لي بورن غنزيدو une constante. Alors stp est égal 7 sur 2 r ln de t plus une fonction qui dépend là de la constante هذه qui dépend de p. حنا كنا درنا l'intégration par rapport à t. إذا الفونكسيون اللي غدينا ديك الكونستانت جديدة الفونكسيون dépend de p. C'est clair? Alors, c'est la première équation اللي خرجت لينا. ندوزو la deuxième. L'intégration de S par rapport à P. De T عطاتنا. عطاونا هي moins R sur P. D'accord? Alors, غنشد هاد S هادي وغندير لها l'intégration. La dérivée partielle, pardon. Dérivée de S sur dP à T constante. يعني غنديريفي هادشي كامل هنا. Par rapport à P sur Terre. Chauffe, T c'est une constante. Alors,
cette demi R ln de t là c'est une constante. La dérivée là est 0. Ça se passe la fonction qui dépend de P. On a qu'un dérivé par rapport à P. Il y a la fonction prime de P. Il y a une dérivée de la fonction fait la première intégration. Donc, ce qu'on chauffe, on a moins R P est égal à phi prime de P. Donc phi prime de P, il y a moins R sur P. Ou phi prime de P, il y a d phi sur dp. D'accord? Moins P sur moins R sur P. Donc, intégration, un phi de P est égal moins R, c'est une constante, dp sur P. Ça marche? On a les intégrations, les bornes, pardon. Alors, on a deux constantes d'intégration. Alors, phi de P, c'est il y a moins R, dp sur P, l'intégrale de la ln de P, plus une constante C. D'accord? Alors, je vais dire, l'expression 1, on remplace, bien sûr, la phrase, on remplace phi de P par moins R ln de P plus C dans l'équation 1. Dans l'équation A. Numéro 1. D'accord? Ça veut dire que la fonction, donc, S qui dépend à la température et à la pression, c'est cette demi R ln de T moins R ln de P plus constante C. Et voilà l'expression de la fonction S. Alors, on dit l'exercice 4. Enfin, l'exercice, c'est quoi? Les coefficients thermoélastiques d'un gaz parfait. Aussi les thermoélastiques d'un gaz réel. D'accord? Et l'équation d'état d'un gaz parfait et aussi d'un tube d'un gaz réel. D'accord? Voilà. Alors, on a deux parties. La première partie réservée pour un gaz parfait, la deuxième partie pour un gaz réel. D'accord? Alors, on va lire tout d'abord l'exercice et on va faire la correction par la suite. D'accord? Alors, un gaz parfait est un système dont l'équation d'état est égale à PV est égale à nRT. Ça, c'est une équation d'un gaz parfait. Où petit n est le nombre de moles du gaz et R est la constante des gaz parfaits. La première question. Montrer que déromp P sur déromp T V à T constante fois déromp V sur déromp T à P constante fois déromp T sur déromp P à V constante égale à moins 1. L'égalité dit que c'est l'identité de Rich que درتها déjà في واحد la partie من الكور. شوفوا في les vidéos ديال الكور غتلقاوها je pense la troisième partie في الكور. D'accord? On déduire une relation entre les coefficients thermoélastiques alpha, bêta et xi de T définis par alpha ou bêta ou xi de T, ce qui c'est oui. La deuxième question, donner les unités de ces coefficients et déterminer leur expression pour le gaz parfait. Il y a une déterminant alpha, l'expression de alpha et l'expression de bêta et xi de T pour un gaz parfait. D'accord? Après, on va passer à la deuxième partie de l'exercice, dans le cas d'un gaz réel. Un gaz de Van der Waals, هذا واحد النوع من les gaz réels, Van der Waals, هذا الموديل en fait, caractérisé par des constantes petit a et petit b, est un gaz réel dont l'équation d'état d'une mole de ce gaz, d'une mole, c'est-à-dire le volume اللي كاين عندنا هنا, c'est un volume molaire. Il قال لك d'une mole, c'est-à-dire هنا عندنا un volume molaire. C'est clair? Oui, ديروا في بالكم. Alors, c'est P fac plus A sur V carré facteur de V moins B est égal à RT. Alors, dans cette équation, V représente le volume molaire. Voilà, V sur le volume molaire. Et son unité est mètre cube par mol. Alors, la première question de la deuxième partie, donner les unités des constantes A et B. Deuxième question, écrire cette équation lorsque le nombre de moles est petit n. Et déterminer le coefficient bêta d'un tel gaz et le comparer à celui d'un gaz parfait. يعني نحسبوا بيتا le coefficient pour un gaz réel et on va le comparer avec le gaz parfait, le bêta trouvé précédemment pour d'un gaz parfait. D'accord? Allez, on va essayer de démontrer cette égalité là. Alors on a
l'équation des gaz parfaits. PV est égal nRT. D'accord? Alors, on va commencer par déterminer ces dérivés partiels-là. نجبدوا الديريفي بارسيال. اول حاجه كنشوفوا الديريفي ديال من الديريفي بارسيال ديال بي. alors نجبدوا بي من هاد l'égalité. P c'est nRT sur V, d'accord? alors d rond P sur d rond V à T constante, c'est-à-dire nRT هادو كاملين دي كونستانت وغنديريفيو juste 1 sur V. ولا عقلتوا لا ديريفي ديال 1 sur x في المات 1 sur x هي moins 1 sur x carré, d'accord? alors غنطبقها هنايا عندي 1 sur v تولي هي moins nRT des constantes sur v au carré. ça marche. deuxième dérivée. alors deuxième dérivée كتشوفوا ان فيها الفوليوم. خصني نجبد الفوليوم من l'équation θ. نمسح هادي ونجبد الفوليوم هنا. alors le volume c'est quoi? c'est nRT sur p. très bien. alors غنديريفي هادي par rapport à la température, d'accord? alors avec P constante, إذن P, N, R, هادو ce sont des constantes. alors la dérivée ديال V par rapport à T, la dérivée ديال X كما كتعرفوا في البكالوريا هو واحد. إذن dérivée ديال هادي par rapport à T, T غتعطينا واحد غتبقى لنا هي NR sur P. très bien. هادي الدوزيام dérivé partiel. Troisième dérivé partiel, ou d rond T sur d rond P à V constante. Alors, on de la température, l'équation d'état d'un gaz parfait. Alors, la température, c'est nR sur PV. D'accord? En fait, c'est quoi en réalité? C'est PV sur nR, pardon, c'est PV sur nR. PV sur nR. Alors, nR, c'est une nR, V, c'est une constante. D'accord? V considéré comme une constante. D'accord? alors variable هنا هو la pression. alors le dérivé ديال P هو واحد. alors تعطينا هي V sur NR. هذا هو la deuxième dérivée partielle. alors غنديرو la multiplication ديال هادي fois هادي fois هادي هي moins NR T sur V au carré fois NR sur P fois V sur NR. Très bien. Est égal à quoi? On va voir qu'est-ce qu'il va donner cette égalité-là. Alors, on va simplifier, d'accord? On va simplifier NR avec NR et V avec V. Qu'est-ce qu'il va rester? Moins NRT sur PV. Alors, شنو هي NR؟ إلا جات l'équation d'état ديالك. NR هي PV. alors غنعوضوا هادي moins PV sur PV. donc on trouve que est égal à moins 1. حنا démontrينا ان d rond P sur d rond V à T constante fois d rond V sur d rond T à P constante fois d rond T sur d rond P à V constante كتساوي لنا moins 1 pour un gaz parfait bien sûr. ça marche. Allez-y, on passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice. La deuxième partie, c'est juste, on va calculer, d'accord, les coefficients, ou bien on va trouver la relation entre les coefficients thermoélastiques. Alors, on commence par le premier coefficient, alpha est égal à 1 sur V d rond V sur d rond T à pression constante. alors, d rond V sur d rond T, غنقلب عليها في هذه l'identité de Ricci. هي هذه. alors هذه اش غتساوي لي من هاد ليغاليتي هذه. alors d rond V sur d rond T à P constante هي alpha fois V. d'accord خليوها ابار. يعني هاد لي d rond V sur d rond T à P constante باش نعوضها بالفا V. دابا غندوزو لهاد لا ديريفي بارسيال الثانيه. d rond P sur d rond V فين كاين المقلوب ديالها هنايا شفتوه. alors كما كنعرفوا في الكور ان d rond P sur d rond V à T constante هي 1 sur l'inverse ديال هذه d rond V sur d rond P à T constante. سي كلير؟ شوف معايا مزيان هنا d rond V sur d rond P à T constante اش كتساوي من هنا؟ غتساوي لي هي moins xi de T fois V moins xi de T fois V. alors غتعطيني 1 sur
moins xi de t fois v. Il y a moins 1 sur xi de t fois v. Ça marche. إذن هذا le dérivé partiel هذا غيولي moins 1 sur xi de t fois v. شنو بقى لي آخر؟ Le troisième dérivé partiel فين كاين؟ Bien sûr غنلقاو هنا. غنشوفوا أن هنا كاين l'inverse ديالو. De même manière كنعرفوا أن déron t sur déron p à t constante égale 1 sur l'inverse de ça. Déron p sur déron t à v constante. Alors, هذا le rapport هذا اش كيساوي ليا؟ هذا le dérivé partiel اش كتساوي ليا؟ هاد بي غتجي حدا بيتا غتولي هي بيتا بي. إذا هي 1 sur بيتا بي. إذا هذا le troisième dérivé partiel غنعوضها ب 1 sur بيتا بي. Ça marche? Allez-y. Alors, dérivé partiel الأولى قلنا هي moins 1 sur xi de t fois v fois dérivé partiel الثاني قلنا لقيناها هي alpha fois v. ولا dérivée partielle الثالث لقيناه هو 1 sur بيتا بي. هادشي كامل كيساوي لنا moins 1. alors moins 1 مع moins 1 غتولي plus 1 بواحد الفوليوم غيتختزل ليا مع واحد الفوليوم. اش غتبقى ليا؟ غتبقى ليا الفا سور كسي دو تي بيتا كتساوي هاد بي غطلع الجهه الاخرى غتولي عندي الفا سور كسي دو تي فوا بيتا كتساوي 1 فوا بي. هاد بي غطلع الفوق تولي هنايا بي. وهذه هي لا غولاسيون اللي بغاو اللي كتربط بين لي كوفيسيون thermoélastique في لو كا تان غاز بارفait. C'est clair, Shabab? Allez-y, on passe maintenant à la deuxième question. C'est déterminer l'unité de ces coefficients thermoélastiques et déterminer leur expression pour le gaz parfait. Alors, on va commencer par alpha. Alors, dimension de alpha. Il est fini, on a 1 sur V, déron V sur déron T. Alors, le volume à le volume, l'unité de l'ombre, il y a 1 sur T. Au T, c'est quoi? L'unité de l'ombre, il y a le Kelvin. Le Kelvin, c'est à la puissance moins 1. D'accord? Nous le bêta. L'unité de bêta. Alors, la pression مع la pression غتحيد غتبقى ليا 1 sur T حتى هي l'unité de la température c'est le Kelvin puisque كاينه في الدينوميناتور يعني غتكون هي Kelvin moins 1. فوالا. اش كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا ان الالفا و بيتا عندهم même unité. D'accord? Et xi de T, l'unité de xi de T, le troisième coefficient thermoélastique, un petit volume à le volume, غتبقى هي moins 1 sur la pression. L'unité de pression هي الباسكال. وبما انها كاينه لتحت اذا الباسكال moins 1. اذا الديمونسيون ديال الفا كيلفن moins 1 بيتا l'unité ديالها كيلفن moins 1 xi de t باسكال moins 1. داكوغ هذه جاوبنا on a donné les unités لكن باقي ما كملناش. قالك déterminer leur expression pour un gaz parfait. Allez-y ندوزو دابا نجبدو les expressions. Alors alpha est égal 1 sur V, déron V sur déron T. Pour la pression, P est égal à constante. Alors, je dis pour un gaz parfait, je dis l'équation d'un gaz parfait, PV est égal à nRT. أنا شنو عندي هنا؟ باغي نديريفي الفوليوم غنجبدو من هنا. الفوليوم est égal à nRT sur P. Alors, شنو هو الفاريابل هنايا؟ La température. شنو هما les constantes? La pression. Alors, pression constante, R constante des gaz parfaits, N la quantité de matière constante, il y a juste non, la température est la variable, ou la dérivée de l'H par rapport à la température à P constante, il y a NR sur P. Donc, on a il y a 1 sur V fois NR sur P. Ou ce n'est pas P fois V, PV. شنو هي PV؟ هي NRT. داكوغ نعوض PV ب NRT وعندنا هنا ديجا NR غنسامبليفي NR مع NR تبقى لي هي 1 sur T. Donc alpha pour un gaz parfait هي l'inverse de la température. كتشوفوا حتى l'unité ديالها c'est Kelvin moins 1. D'accord? Alors le deuxième coefficient c'est bêta. Bêta c'est quoi? C'est 1 sur P déron P sur déron T à volume constante. De même manière, je vais vous le volume, d'abord je vais la pression. Vous les brenez de la dérivée, d'accord? Alors la pression de l'égalité, de l'équation des gaz parfaits, ça se connaît NRT sur V. Ça marche? Alors on dérive la pression
شنو الفاريابل هي la température constante, volume constant. alors هنا dérond P sur dérond T à V constante. إذن هذه وهذه ce sont des constantes. بقى هي الفاريابل هي la température. alors la primitive la dérivée ديال هذه عطينا NR sur V. allez-y, on va remplacer ça. 1 sur P fois NR sur V. تعطينا حتى هي بحال الفا هي PV و PV قلنا pour un gaz parfait هي NRT مع NR غتسامبليفيا NR وغنلقاو 1 sur T. donc une deuxième remarque, alors bêta est égal à 1 sur T. عقلوا عليها alpha est égal à bêta pour un gaz parfait. pour un gaz parfait. Puisqu'on a un gaz parfait, les deux coefficients alpha et bêta متساويين. d'accord. بقى لي دابا بقى لي le dernier coefficient xi de t est égal à moins 1 sur v dérond v sur dérond p à t constante. دابا شكون هو اللي بغيت ندير به في الفوليوم. d'accord. alors نجبد الفوليوم من ليكواسيون ديتا ديال الغاز بارفي هي nRT sur p. ورد معايا البال مزيان في هذه الحاله شكون هي لو كونستانت لا تمبيراتور اعتبرناها كونستانت. اذا هاد لا بارتي كامله سي اون كونستانت. يعني شكون هو الفاريابل عندي هي لا بريسيون. alors la dérivée d'accord dérond v sur dérond p à t constante. la constante غتبقى في بلاصتها وقلت لكم باش كتكون عندك 1 sur x البريم ديالها هي moins 1 sur x carré يعني تكون موان هذه كونستانت ما نقيسوهاش sur v sur p au carré. نجي نعوض هنا عطينا moins 1 sur v fois moins nRT sur v sur p au carré, pardon, sur p au carré. d'accord. alors le moins مع le moins je l'ai plus nRT sur v fois p au carré. و nRT sur v شناهي هي la pression p. alors تعطينا هي plus p sur p carré. ونسمبليفيو هاد la pression مع ال p اللي كاينه لتحت بقى xi de t كتساوي لنا 1 sur p. voilà coefficient de compressibilité isotherme ou le troisième coefficient اللي طلبوا منا في هاد la question. c'est clair. allez-y. la deuxième partie de l'exercice اللي هي هاد la partie 2 اللي فيها un gaz réel. c'est un gaz de Van der Waals. alors عطاونا l'équation molaire ديالو l'équation d'état pardon ديالو اللي هي pour une mole. d'accord. alors c'est quoi la question. donner les unités de petit a et petit b. d'accord. alors كما كنشوفوا نبداو كما كنشوفوا ان الديمونسيون ديال هذا كامل a sur v carré هو الديمونسيون ديال هذا. يعني ما يمكنش نجمع شي جوج حوايج ما عندهمش لا ميم ديمونسيون. دائما كتلقى شي حاجه بلس شي حاجه x بلس y اوتوماتيكمون هاد x الا كانت لونيتي ديالو سكوند حتى y لونيتي ديالو سكوند. الا كانت هذه لونيتي ديال التمبيراتور حتى هذه لا تمبيراتور. يعني ما نقدرش نجمع جوج حوايج في شكل. داكوغ. عندي 2 متر غنزيد عليها 3 متر. ما يمكنش ندير 2 متر زائد 3 لتر. ما يمكنش نجمع المتر مع اللتر. داكوغ. الوغ عقلوا هاد لاسيوس هادي ان اي حاجه كي تكون لا سوماسيون بيناتهم معناتها تكون عندهم لا ميم ديمونسيون c'est-à-dire a sur v carré. d'accord. alors dimension de a sur v au carré. d'accord. اللي كاينه في هاد ليكواسيون est une pression. تقول لي استاذ باش عرفتيها نقول لك راه حداها لا بريسيون هاد بي. اذا لونيتي ديال هذه هي لونيتي ديال ا سور في كاري سي اون بريسيون. ولكن انا شنو بغيت؟ ما بغيتش ا سور في كاري بغيت اسيدي لا كونستانت ا شنو هي لونيتي ديالها. دونك ا سور في او كاري est égal à une pression c'est le pascal. alors o شنو هي c'est le pascal fois dimension ديال v au carré. تقول لي شنو هو هاد في؟ قالوا لك اسيدي هاد في سي لو فوليوم مولير وها لونيتي ديالو. اذا غنعوض هنايا هاد لونيتي هادي غنعوضها هنا وغندير لها او كاري. يعني تكون هي الباسكال au carré mètre cube sur mol pardon au carré. alors l'unité de A هي الباسكال mètre à la puissance 6 sur mol au carré. وهادي هي l'unité ديال la constante A. دابا ندوز la constante B. la constante B سهله عندها نفس الديمونسيون ديال V. و V سيدي
dimension ديالها c'est un volume molaire. Alors l'unité ديال V هي mètre à la puissance 3 mètre cube par mètre. إذا B حتى هي عندها l'unité ديالها mètre cube par mol. Alors نكتبوها هنايا. Alors dimension هو البعد. داكور. كنتو كديروا معادلة الأبعاد إلا عقلتو في البكالوريا ديال طو تيكالا البعد ديال R فوا البعد ديال سي وكذا وكذا، ومن بعد كتلقاو أن طو عندها l'unité ديالها بالسكوند و ainsi de suite. مفهوم؟ Alors dimension de B est celle d'un volume molaire. Très bien, مزيان. هادشي كامل جبناه غير من l'équation. Donc l'unité de B بما أنها équivalent volume molaire يكون هو المتر كوب par mol. Si facile, facile. D'accord? Allez-y. On va passer maintenant à la deuxième question. La question 2. La question 2, c'est écrire l'équation. Cette équation, lorsque le nombre de moles est égal à n. Alors, on va dire le volume molaire. Le volume molaire, ce qui c'est oui. Le volume molaire, c'est le volume. Alors, normalement, quand on différencier, on va dire M هنا ولا شي حاجة. Alors, le volume, la quantité de matière. Alors, le volume, on va dire très بحال هكا. هذا الفوليوم عادي. D'accord? على la quantité de matière. هذا ال V اللي عطاونا V اللي عطاوها لنا هي الفوليوم مولار. دابا فيما نلقى هذا الفوليوم غنعوضوا بهذا الفوليوم عادي، الفوليوم ماشي المولار وماشي ماسيك، سي فوليوم sur la quantité de matière. Alors غتكون عندي هنايا P plus A sur V sur N le tout au carré fois V sur N moins B est égal à RT. من بعد نطلع هنا تولي عندي P plus A n au carré sur le volume au carré. مزيان. Sur V moins نوحد المقام هنايا تولي عندي n B est égal à RT. هاد n هادي غنحولها للوتر كوتي غتولي عندي هي لا بريسيون plus A n au carré sur V au carré facteur de V moins NB est égal nRT. وهادي هي l'équation d'état pour n mol ماشي pour un mol une mol كيما عطاونا في التمرين في الاول. فاهمين؟ هذه سي l'équation pour n mol. C'est clair à الشباب؟ Allez-y, on va passer maintenant à la dernière question. On va calculer le coefficient bêta dans le cas d'un gaz réel. D'accord? اللي هو الغاز اللي هو اللي تسمى الغاز de Van der Waals. Alors شنو هو هذا الغاز؟ عطاونا ان P moins A sur V, d'accord? C'est égal à V, alors je reviens directement, plus, c'est égal à plus, V moins B est égal à RT. Alors, le coefficient bêta, باش نحسبو خصني نجبد la pression منين من l'équation d'état ديال الغاز ريال الغاز دو فان دير واals. خصني نجبد la pression نعزلها. alors باش نعزلها اش غندير؟ تعطيني هي RT تعطيني P plus A sur V غتساوي ليا هي RT sur V moins B. مزيان. ومن بعد لا بريسيون اش غتساوي ليا هي RT sur V moins B moins A sur alors انا جاي oublié واحد كاري pardon sur V au carré. Ça marche. دابا هاد لا بريسيون هادي خصنا نديريفيوها بارابور à la température avec la pression constante. alors نديريفيو هاد الفونكسيون ونعتبروا ان لا température هي الفاريابل والفوليوم كونستون. alors d rond P sur d rond T à V constante ça تعطينا هنا. alors R, V, B ce sont des constantes. alors هادي كامله c'est une constante مضروبه في هذاك T. اذا بحال الديريفي ديال x تعطيني واحده تبقى لي R sur V moins B. وهذه A sur V carré حتى هي c'est une constante. dérivé d'une constante 0. اذا ستبقى هي R sur V moins B. d'accord. alors le coefficient bêta pour un gaz réel غتكون هي R sur P fois V moins B. ça marche. alors هاد لا بريسيون هادي شنو لقيناها كتساوي؟ alors كيفاش نديروها باش نقارنوها مع la relation de Van der Waals. alors qu'est-ce qu'on va faire مع بيتا ديال الغاز بارفي؟ alors بيتا دو غاز بارفي شنو هي؟ غنسميها هادي de Van der Waals ولا غاز غيال. وبيتا ديال الغاز بارفي شحال كانت خرجت ليا؟ رجعوا نشوفوا.
Bêta ديال gaz parfait, bêta A هي. Alors bêta ديال gaz parfait خرجتنا 1 sur T. Alors هنا 1 sur T. خصني نقارن دابا هاد بيتا ديال gaz parfait قال لي et le comparer à celle du gaz parfait. عندي 1 sur T وهنا ما عنديش 1 sur T. خصني نبين هذيك 1 sur T هنا بشي طريقة. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Alors, V moins P, d'accord? Ah, il y a V moins P. Qu'est-ce que ça veut dire? V moins P RT. Alors, غنشوفوا ان R عندنا هنا و VP عندنا هنا. Alors, غنجبدو من هاد l'équation هادي اللي عندنا الفوق هادي. Alors, R sur V moins P, ça تعطينا moins B, pardon, moins B, c'est le constance B. Attends. Voilà. Alors, هاد V moins B غنديها هنا، غتهبط هنا، و T غتجي هنايا، غتولي هي 1 sur T facteur de P plus A sur V carré. Alors, غنشد هاد R sur V moins P غنعوضها ب 1 sur T P moins 1 sur V. غتولي عندي هي R sur V 1 sur P fois 1 sur T, d'accord, P plus A sur V au carré. وهاد P غادي ندخلها لداخل، هاد P اللي كاينه برا غتدخل لداخل، غتولي عندي 1 sur T غتبقى برا، هاد P غتدخل مع P غتعطينا P sur P plus A sur P V carré. غتمشي هي P مع P غتولي بلاصتها واحد، غتعطيني 1 sur T facteur de 1 plus A sur P V au carré. ودابا شنو هي 1 sur T؟ هي بيتا ديال الغاز بارفي. وشنو هو هادشي كامل؟ سي بيتا ديال الغاز غيال. دونك بيتا ديال الغاز غيال كتساوي ليا بيتا ديال الغاز بارفي فوا واحد لو تيرم اللي هو 1 بلس ا سور بي في او كاري. وهذه هي لا غولاسيون بين لو كويفيسيون بيتا دان غاز ريال اي لو كويفيسيون بيتا دان غاز بارفي. كتشوفوا كاين واحد لو تيرم اللي تزاد اللي هو 1 بلس ا سور بي في كاري. On va faire l'exercice 5. Et on va faire l'intégrale d'une forme différentielle. On va faire le diagramme de Clapeyron et comment calculer le travail dans différentes transformations. D'accord? Voilà l'exercice. Alors, le diagramme PV, d'accord, en thermodynamique est utilisé. On utilise le plan P en fonction de V, où la variable V est l'abscisse et la variable P est l'ordonnée. D'accord? Chaque point de ce diagramme représente un état d'équilibre du système. Une transformation réversible du système entre deux états d'équilibre est une courbe d'équation P en fonction de V. Représentées dans ce diagramme les courbes suivantes. يعني قلنا كاين واحد لا كورب اللي كتكون عندنا في لي زاكس ديال لي زوردوني لا بريسيون، في لاكس ديال لي زابسيس كتكون عندنا الفوليوم. هذا نورمالمون كيتسمى لو دياغرام، عقلوا عليها، لو دياغرام دو وات. ولكن بما ان هذا الفوليوم هذا كنخدمو غالبا بواحد ان مول، واحد ان مول ديال غاز بارفي في لي زيكزيرسيس، تقريبا الفوليوم مولار كيكون هو الفوليوم ماسيك، كيكونوا متساويين تقريبا. الوغ علاش تنسميو حتى هاد الدياغرام كنسميو دياغرام دو كلابيرون، diagramme deuxième de Clapeyron. Clapeyron. P en fonction de volume molaire. Alors, presque le volume molaire ou le volume, alors qu'on considère le diagramme PV, c'est un diagramme de Clapeyron. D'accord? Alors, parfois, vous lisez le diagramme de Watt, le diagramme de Clapeyron, P en fonction de V. C'est clair? Allez-y. Il y a trois transformations. Il y a la transformation AM qui décrit l'équation V est égale à une constante. Il y a le volume est égal à une constante. C'est-à-dire que c'est une transformation iso-corps. Il y a MP. Il y a l'équation P est égale à constante. Il y a une transformation iso-bar. Il y a la dernière, il y a AB d'équation PV est égal à une constante. D'accord? Et PV est égal à une constante. On va retracer les trois transformations dans le diagramme PV. C'est clair? Deuxième question. Le travail des forces de pression est changé par un système avec son milieu extérieur au cours d'une transformation réversible infinitésimale est donné par delta W est égal à moins P dV.
P c'est la pression et dV c'est la variation de volume, d'accord? Déterminer le travail échangé pour le système, par le système, pardon, lorsque le système passe de l'état A à l'état B. يعني باش ندوزو من l'état A à l'état B كاينين deux chemins en passant par M يعني suivant AM MP يعني باش ندوزو من A حتى ل B داروا لنا deux chemins واحد غندوزو à travers M ومن بعد غنمشيو ل B البي واحد اخر ديريكتومون من A ل B داكوغ غنكالكوليو الترافاي في هذا لو كا باش غادي ندوزو على لو بوين M اللي هي transformation AM et MP MB. Alors, en suivant la courbe d'équation PV est égale à constante, comparer ces deux travaux, conclure, et calculer le travail fait le cas de la transformation AB, le dernier cas. Ça marche? Et comparer ces deux travaux, et travail calculé de A à B à travers M, ou le travail à travers de A vers B directement, d'accord? Et la dernière question, donner une interprétation géométrique du travail dans le diagramme PV et conclure. Allez-y, on va commencer la présentation, la correction, pardon. Alors, le premier point, c'est le point A. On sait que pression de point A supérieure à pression de point M. Et pression de point A supérieure à pression de point M. Donc, même volume. Et là, c'est le volume constant. C'est-à-dire, un VA est égal à VM. Très bien. C'est-à-dire, VA est égal VM. Alors, on va chercher le premier point ici. Le premier état d'équilibre, c'est le point CA. D'accord? On a une transformation isocore, c'est-à-dire la droite verticale. La pression de le point M. Et le point M. Ça marche? Deuxième transformation, MB, d'équation P est égal à une constante, yani isobar. On a la pression, le volume du point B, que par le volume du point M. Yani le volume du point B. Ou la pression de B, ou la pression du point M. Yani, on a l'équation P est égal à une constante. Yani P est égal à une constante, c'est une droite horizontale. C'est-à-dire droite verticale et droite horizontale. On a le point B. Alors, faites le cas, la pression PM est égale à PB. Très bien. On a une autre transformation, من A à B, d'équation PV est égale à une constante. Alors, PV est égal à une constante. C'est P est égal à une constante sur V. D'accord? Alors, l'équation, c'est une équation de quoi? C'est une hyperbole. Hyperbole. غتكون دايره بحال هكا. الوغ غنمشيو من A ل B l'hyperbole بحال هكا. Voilà. Ça marche. هادو هما لي ترانسفورماسيون اللي دومونداو لينا في لا كيسيون لا بروميير كيسيون. سي كلير؟ دوزو دابا لا دوزيام كيسيون. بغاونا نحسبوا لي travaux. Alors عندنا le travail on a l'expression du travail delta W est égal à moins P dV. Je vous fais la première transformation à M. Alors, pour de A vers M, là, c'est une transformation isocore. V est égal à constante. Alors, puis maintenant, V est égal à une constante. La variation du volume est égale à 0. Ça marche. Il y a là, on a dV par 0. C'est notre travail. C'est notre travail. Le point de A à M est égal à 0. Puis maintenant, notre travail élémentaire AM est égal à 0. Alors, le travail total, le point transformation AM est égal à 0. Très bien. La deuxième transformation, MB. من M à B, c'est une transformation isobar. Isobar, la pression est égale à une constante. La pression le point M, ou la pression le point B. Très bien. Alors, pour calculer maintenant le travail, alors delta W est égal à moins P, pression 1 من الجوج اللي بغينا, point PV par exemple, dV. Alors la pression WMB هي moins PB, c'est une constante, غنخرجوها من l'intégrale, غتبقى لينا dV.
Alors le volume مناش بدا من le point M ومشى حتى le point B. Alors غتعطينا هي moins PB facteur de VB moins VM. وهذا c'est le travail MB. C'est moins PB facteur de VB moins VM. هذا c'est le travail dans le cas d'une transformation iso-bar. La question suivante. Après, on va calculer le travail dans le cas de PV est égal à une constante. Alors, travail, transformation AB. La troisième transformation, on a un PV est égal à une constante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire PAVA est égal à PBVB. مزيان. Alors, رجعوا دابا l'expression ديال le travail élémentaire, c'est moins PDV. Ça marche. Alors, pression اش كتساوي ليا؟ من هنايا غتساوي ليا PV est égal à PAVA. Alors, la pression, c'est PAVA sur V. نعوضها في بلاصة هاد البريسيون هادي. تعطينا moins PAVA fois DV sur V. ودابا غندوزو باش نكالكوليو لو ترافاي. لو ترافاي منين؟ من A ل B. AB est égal à moins PAVA, c'est une constante, ديما le produit fait l'équation هذه pression fois le volume est égal à une constante. D'accord, l'intégrale ملي مشينا من le volume VA حتى le volume V dV sur V. Alors l'intégrale ديال dV sur V هو ln. Ça marche. Allez-y, alors on trouve WAB est égal moins PAVA ln de VB sur VA. Voilà, c'est l'expression du travail pour la transformation AB. La question de 3, question de 3, alors j'ai trompé ici, la question de 3, je vais faire. De 3, on a comparé ces deux travaux et conclure. Comparaison. Alors là, dans la comparaison de 3, la comparaison. Alors, la comparaison ديالنا غنشوفوا l'expression اللي حصلنا عليها في la question précédente ديال W AB اللي هي moins PAVA ln ديال VB sur VA et l'expression précédente اللي هي W نسميها AB prime اللي هي WAM plus WMB. تقول لي منين جبتيها استاذ هادي؟ غنقول لك بحال شديت هنا ا بي درت لها لا غولاسيون دو شال، دخلت ام هنا الوسط، عطاتني ا ام زائد ام بي. اذا ترافاي من ا حتى لبي بما انني دزت اترافيغ واحد لو بوين ام، يعني هو لو ترافاي من ا ام زائد لو ترافاي ام بي. الوغ شنو يعطيني دبليو بريم ا بي est égal à quoi? Est égal c'est moins PV VB moins VM moins 0. Alors quand je fais un travail chemin AB différent du travail chemin AMB. AMB. أنا مختلفين يعني سميتو AB AB prime. وقلنا واحد لا conclusion زعما شنو نقدروا نديرو comme conclusion. Alors comme conclusion, alors delta W, alors W dépend de la pression et le volume, d'accord? Alors c'est moins P dV. Il y a un par rapport à la pression plus 0 D dP. Ça marche? Alors là je fais un dérivina هذه d rond ديال moins P sur d rond P à volume constant, ça t'en a moins 1. D'accord? Ou la dérivée à 0, ça t'en a 0. Le volume à P constant, ça t'en a 0. إذا كتشوفوا أن الديفيرونسيال هاد الديفيرونسيال هذا ماشي توتال اكزاكت، يعني مختلفين، وحده موان 1 وحده 0. Donc n'est pas un différentiel total exact. إذا ما كانتش هذه ديفيرونسيال توتال اكزاكت، alors راه هاد لو travail هذا W n'est pas une fonction d'état. Fonction d'état. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire باش نفهمو مزيان، يعني هاد W هذا يعني le travail il dépend toujours au chemin
le chemin suivi. Toujours W dépend, dépend de chemin suivi. يعني بغيت نمشي من A ل B. إلا دزت من هنا غيكون عندي travail. إلا دزت من هنا غيكون عندي un autre travail. ولكن يكون كانت عندي une fonction d'état, يعني ne dépend pas de chemin suivi, ne dépend que de l'état initial et l'état final. Alors, quel que soit le chemin باش نوصل من A ل B غتبقى عندنا la même expression, même résultat. فاهمين؟ إذا هاد الشومان هذا ديفيرون لهاد الشومان هذا. هذا عطينا ريزولتا، ترافاي عطينا ريزولتا، وهاد الترافاي هنا يعطينا ريزولتا. وبار كالكول كتشوفوا ان دبليو من ا ل بي باش مشينا ديريكت عطاتنا واحد ليكسبرسيون، ولكن باش مشينا اترافير واحد لو بوين ام عطاتنا واحد اون اوتر اكسبرسيون. Et la conclusion نقدروا نقولوا ان هاد لو ترافاي ce n'est pas une fonction d'état, il dépend du chemin suivi, c'est-à-dire il dépend du chemin suivi, c'est ça. Je pense que c'est ça la réponse. Pour la dernière question, de l'interprétation géométrique du travail dans le diagramme. Dans le diagramme, il y a la conclusion. Alors, on a le point A, le point B, qui est là. Qui est le chemin le deuxième chemin, est directement من A حتى B. Ou le deuxième chemin, اللي هو من هنا حتى M, ومن M حتى B. إذا comme conclusion بقينا نقولوا أن لو ترافاي، أنا زربت قبيله قلت لكم لانفورماسيون قبل من أن لو ترافاي dépend de chemin suivi. Le chemin suivi, d'accord? Alors on va faire l'exercice 6 qui va traiter les grandeurs extensives et intensives, d'accord? Donc voilà l'exercice. Alors dresser un tableau où seront groupées les grandeurs extensives et les grandeurs intensives. D'accord? Parmi les grandeurs suivantes, on a le volume, on a la pression, on a la température, la masse volumique, l'énergie, la quantité de mouvement, la charge électrique. Alors, قبل ما نبداو الإجابة نشرح لكم شنو هي une grandeur extensive et une grandeur intensive. Donc, une grandeur extensive كتكون toujours proportionnelle à la masse du système. À la masse du système. دابا نشرح لكم أكثر de la masse du système. D'accord? وكاينه le deuxième type des grandeurs ou les grandeurs intensives. Les grandeurs avec S intensives, d'accord? Les grandeurs intensives proportionnelles, indépendantes, c'est-à-dire non proportionnelles, indépendantes de la masse du système. De la masse du système. Très bien, de la masse du système. Alors d'abord نعطيكم un exemple باش تفهموا مزيان اش كنقول. Par exemple الا خدينا واحد السطل فيه الماء. La température ديال هاد الكاس نديرو غير كاس باش فيها شي سطل. Bon, هاد verre d'eau. Alors la température ديالو T1 تقريبا واحد 20 degrés. 20 degrés C. وغنزيد عليه un autre verre. D'accord, on va installer. Alors la température ديالو T2 واحد 60 degrés, يعني l'eau tiède, l'eau دافي. هذا l'eau froid. L'eau froide ou l'eau tiède. Alors من بعد غنجمعهم في واحد récipient كبير. Alors automatiquement شحال غتكون la température هنايا؟ température finale. واش غتكون 80 degrés. إلا جديتي كاس فيه 20 degrés ماء بارد مع ما دافي وخلطتيهم، اذا لا طومبيراتور ديالهم ميمكنش غادي تولي باغ اكزومبل لنا 80 دوغري، ميمكنش امبوسيبل. تشوف ان تي 1 ما كتساويش تي فينال، ما كتساويش ليا تي 1 زائد تي 2، ياك ما كتساويهاش. دونك انديبوندونت على ماس دو سيستيم، يعني ما كيتجمعوش هادو لي غروندور، هادو ما كيقدروش يديروا ماشي سومابل. داكور بيان سي بيان. ولكن تي فينال تقدر تكون لا مويان باغ اكزومبل، تقدر تكون واحد 40 دوغري تقريبا. هذه اون استيماسيون ديالي.
نرجعوا l'autre نشوفوا une autre grandeur. La même chose خدينا واحد لو فيغ دو الفوليوم ديالو في 1 كتساوي واحد 20 مليلتر، وزدنا عليه واحد لو فوليوم دو في 2 اللي كتساوي 60 مليلتر. الوغ في التوتال غادي يعمروا لنا واحد لو ريسيبيون اخر. الفوليوم توتال ولا الفوليوم فينال اش غيكون؟ هو 80 مليلتر. اذا كتشوفوا ان الفوليوم فينال شنو هو في 1 بلس في 2. هنا il est proportionnel à la masse du système. Donc le volume c'est une grandeur qui est extensive, ou la température c'est une grandeur intensive. Intensive ne dépend pas de la masse du système وما نقدروش نجمعوهم. يعني كتكون عندك واحد تي 1 واحد تي 2 ما تقدرش دير لا سوم ديالهم. فاهمين؟ بحال باش كتكون ايد عندك جوج يدين، بيان سور راه بيان سور عندك جوج يدين. اليد اليمنيه فيها كنتي دايرها في الجيب سخونه شويه، عندها واحد كنقولوا واحد 38 39 داكوغ، واليد الاخرى كانت برا وكان البرد كيفاش غتكون عندها واحد 20 دوغري ولا 25 طومبيراتور امبيون. الوغ باش غتشد هاد اليد ديالك اليمنيه مع اليسريه وغتلصقهم مع بعضياتهم، اذا ما غيمكن ما غتزادش لا طومبيراتور هذيك 38 مع 25 ما غاديش تزاد. داكوغ غتعطيك واحد لا طومبيراتور موين ديال واحد 27 ولا 28 ولا 30. فاهمين؟ غادي يديك غادي يدفى، وحده غادي تسخن اللي سخونه غتبرد واللي بارده غتسخن شويه. ماشي لا طومبيراتور ديال البارده غتزاد على لا طومبيراتور ديال السخونه وغتولي عندك لا طومبيراتور هي 47 باغ اكزومبل. فاهمين؟ جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لي زيكزامبل اللي عطيتكم، كوم سا تقدروا ديفيرونسيو اونتر واحد الغروندور انتونسيف و غروندور اكستنسيف. داكوغ، دابا نجاوبوا على لا كيسيون ديالنا. Alors, on va effacer ça rapidement, d'accord, pour construire un tableau dans lequel on va mettre les différentes grandeurs intensives et extensives, d'accord. Allez-y, rapidement. Voilà, je peux... ça y est, je vais travailler ici. Alors, deux lignes. Alors ici, les grandeurs. Alors, on a des grandeurs extensives. On a des grandeurs intensives. بالنسبة للفوليوم والتمبيراتور درنا دي زيكزامبل باينين. alors الفوليوم قلنا c'est un extensif. alors الفوليوم extensif الانرجي حتى هي الا كان عندك واحد دو انرجي تقدر نشوفوا لا بريسيون. alors la pression c'est une grandeur intensive. ما يمكنش بريسيون دان غاز الا درنا ان اوتر غاز معاه ما غاديش يعطيونا لا ميم بريسيون توتال، يعطيونا اون اوتر بريسيون. داكوغ. ندوزو لا température حتى هي قلنا اون غروندور انتونسيف سي اون غروندور انتونسيف. لا ماس فوليوميك. alors لا ماس فوليوميك رد معايا فيها البال مزيان. لا ماس فوليوميك شنو هي؟ هي لا ماس على الفوليوم. لا ماس سي اون غروندور اكستنسيف والفوليوم حتى هي سي اون غروندور اكستنسيف. عقل عليها، الا كان عندك ديما لو رابور ديال دو غروندور اكستنسيف لو ريزولتا كتكون انتونسيف. باش عرفت لا ماس غروندور اكستنسيف الا شديتي شي واحد الجسم واحد لو كور لا ماس ديالو ام 1 كتساوي 10 كيلوغرام زائد واحد لا ماس ديال واحد لو كور اخر ام 2 ديالو كتساوي باغ اكزومبل 30 كيلوغرام، الا حطيتيهم فوق الميزان بجوج غيعطيوك واحد لا ماس اللي هي 40 كيلوغرام. اذا كتجمع اذا راها اكستنسيف. داكوغ. ولكن الا في غروندور لقيتها هي لو رابور دو غروندور اكستنسيف راه هذيك الغروندور انتونسيف. اذا غو سي غروندور انتونسيف الوغ غو. داكوغ. وبالنسبه للانرجي نقدروا نجمعوا دو انرجي. يعني الا كان واحد عنده واحد الانرجي وواحد اخر عنده واحد الانرجي، الا جمعوا هاد لي دو انرجي نقدروا نديروا لا سوم. عندنا الانرجي توتال كتساوي لا سوم دي زينيرجي élémentaire. يعني الا كانت واحد E1 زائد E2 تعطينا O3. اذا غروندور اكستنسيف. quantité de mouvement P est égal à mv حتى هي c'est une grandeur extensive. la charge électrique حتى هي sommable تتجمع. اذا c'est une grandeur extensive. D'accord. Alors في هذا l'exercice on va faire l'exercice 7 اللي غنتريطيو فيه l'état d'équilibre. مثلا كنقولوا هذا لو سيستيم il est en équilibre ou bien il est hors équilibre. D'accord.
هادشي اللي غادي نشوفو في هاد l'exercice. Alors, identifier parmi les systèmes suivants ceux qui sont en équilibre thermodynamique et décrire l'évolution de ceux qui ne le sont pas. يعني في هاد les trois عطاونا trois systèmes. السيستم الاول الثاني عطاونا فيه دو كا وقال لك فينا هو اللي اون équilibre thermodynamique. alors الشباب باش نفهموا شنو هو l'équilibre thermodynamique. équilibre thermodynamique l'équilibre thermodynamique هو كاين واحد l'équilibre mécanique équilibre thermique et l'équilibre chimique. يعني la pression est égale à une constante, pression extérieure est égale à pression intérieure, là. Température aussi ما كتشونجاش, ما كاينش لي change ديال la température ou le potentiel chimique. Potentiel chimique, d'accord, est égal à une constante. Maman, on n'est pas intéressé par le dernier, on est intéressé juste par les deux paramètres, la pression et température. Moi, ce sont des grandeurs intensives, la variation des l'homme. Une fois que tu connais une variation, que tu connais l'évolution du système. Quand on a de la pression et la température constante, tu connais le système en équilibre, d'accord. Allez-y, on va commencer par le premier cas. Un système composé par deux blocs de cuivre. Le système fait deux blocs de cuivre identiques. La différence fine qui est des températures différentes. T1 et T2. T1 différent de T2. Le système normalement est hors équilibre. Et hors équilibre. Mais en équilibre. Hors équilibre. Les deux blocs, car les deux blocs, d'accord, en cuivre, ont des températures différentes. D'accord. Alors, le système fin réévolue. évolution. يعني تطور. بحال البلان ديال الشيمياء عقلتو في البكالوريا كنتو كديروا واحد لو سونس ديفولوسيون كتقولوا ايفولوسيون في هذا لو سونس ولا لو سونس انفيرس داكور. هادو غيفوليو فواحد لا واحد فيغ واحد ليطا فينال اللي هي غتكون تي اكيليبر غتكون عندهم لا ميم تمبيراتور داكور. الوغ لو سيستيم ديالنا هو لي دو بلوك هذا كامل هو لو سيستيم و لو ريست يتسمى لو ميليو اكستيريور. ديجا شرحنا هادشي في الكور اللي ما شافش الكور يرجع ليه. الميليو اكستيريور هو اي حاجه من غير لو سيستيم ايتوديي. الوغ لو سيستيم ايفولو bien évoluera في الفيتور حيت غادي يجي vers l'équilibre où la température ou bien les températures des deux blocs d'accord, des deux blocs voilà seront égales لو كتشوفوا هنايا ان تي اكيليبر يعني دابا ولات لا طومبيراتور متساويه بين لي دو بلوك دو كويفر سا مارش حيت ما كاينش علاش هذا اور اكيليبر لا طومبيراتور ما تساويش حتى ماشي اون كونستانت داكور. ندوزو دابا لو دوزيام اكزومبل. عطاونا ان ميلونج دو ليكيد اي دو غلاس ا طومبيراتور 0 دوغري سي اي سو بريسيون اتموسفيريك. يعني في الحاله الاولى عطاونا واحد الميلونج فيه لو و quelques glaçons, des morceaux de glace. Alors automatiquement باش كيكون عندنا لو مع لي morceaux de glace عقلوا عليها دائما لا تمبيراتور راه كتكون سيدي 0 دوغري سي. ما يمكنش تلقاها حيت كاين ليكيليبر بين السوليد والليكيد في ديال لو. شتي كاس دير فيه كلاصون خلي دوك الكلاصون حتى يبداو يذوبوا شويه ودير ان ترمومتر غتلقى اوتوماتيكمون 0 دوغري سي الا كان لو بيور. الا كانت حاجه اخرى الله اعلم. الوغ بالنسبه لليغ امبيونت سي هو لو ميليو اكستيريور. حتى لو ميليو اكستيريور فيه 0 دوغري سي. اذا كتشوفوا في هذا لوكال الاولاني ديالنا اللي عطاونا باش تيكون ليغ امبيون عنده 0 دوغري سي. الوغ لو سيستيم ديالي في هذه الحاله الي اون ايكيليبر. لو سيستيم باردون الي اون ايكيليبر. لو سيستيم اون ايكيليبر علاش؟ حيت لا طومبيراتور ديالو 0 دوغري بحال قلتي شديتي هذا الكاس وحطيتيه في القطب الشمالي ديجا كاين البرد ديجا بارد تما كاين واحد 0 دوغري باغ اكزومبل كاينه حتى تما 0 دوغري. الوغ
هذاك الكاس غيبقى في هذيك ليطا، ما غيدوب لينا الثلج ما غيتزاد لينا الثلج، يعني هذاك لو سيستيم غيبقى اون ايكيليبر. داكوغ. الوغ كار علاش؟ باش عرفنا اون ايكيليبر اون اون ايغاليتي، اون ايغاليتي تساوي دو لا تمبيراتور de la alors température كندير لها بحال هكا d'accord de du système et de son milieu, son environnement, là le milieu extérieur, environnement qui représente le milieu extérieur. Très bien. Alors le deuxième cas, il fait l'air ambiante à 25 degrés C. Alors il a le même récipient, fait l'eau avec quelques glaçons, et là la température est 0 degrés C. D'accord? ولكن l'environnement, le milieu extérieur ديالي, la température ديالو راها 25 degrés C، يعني سخونة شوية. سكيفي هذا إلا ريحنا عليه واحد الوقت غنلقاو غير لو، غنلقاو هذاك الكلاصون كله داب، كلاصون تحول ليكيد، مبقاش من سوليد مشى ليكيد. يعني كاينه عندي اون ايفولوسيون فاش كندير فلاش، كتبان لك كاينه اون ايفولوسيون دو سيستيم. وباش كتكون عندك اون ايفولوسيون لو سيستيم اي hors équilibre. Le système, pardon, voilà, le système est hors équilibre. Hors équilibre. On va expliquer pourquoi, d'accord? Alors, laisse hors équilibre, car le système, d'IAI, étudié avec quelques glaçons, va évoluera, d'accord, vers l'état d'équilibre. يمشي لواحد l'état d'équilibre اللي هي هادي، غيبقى فيها غير الماء. علاش؟ باش غتولي لا تمبيراتور 25 دوغري سي لير امبيونس، حتى هنا غتكون 20 دوغري 25 دوغري سي، غتولي لا ميم تمبيراتور في الاكستيريور هي اللي كاينه في الماء. هذاك الشيء علاش داب ليا الثلج هذا، حيت لا تمبيراتور 25 راه بيان سور غيدوب لك الثلج. vers l'état d'équilibre, car le milieu extérieur ME est le milieu extérieur va réchauffer l'eau. Voilà. Alors on va faire l'exercice 8. Alors l'exercice, on va traiter dans cet exercice transformation réversible et transformation irréversible. Bon, voilà l'exercice. Alors déterminer en justifiant la réponse les transformations réversibles parmi les suivantes. D'accord? Attends, on a plusieurs 4 cas. D'accord? Alors, قبل ما نبداو la correction, نفرقوا بين une transformation réversible et une transformation irréversible. خصنا نعرفوا الفرق بيناتهم، كوم سا نقدروا دابا نعرفوا فين هي transformation اللي غتكون réversible وفين هي transformation اللي غتكون irréversible. D'accord? Alors, résumé هنايا transformation réversible. C'est une transformation qui passe par une succession d'états, d'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a par exemple le piston comme ça. On a un gaz à l'intérieur, on a la compression. Par exemple, la l'état 1. À chaque fois, on a une masse صغيرة. Ce qui est le piston هذا, bien sûr, parce qu'on a une masse هنايا, le piston, il va descendre. Alors, l'état final, كيفاش غيكون؟ غيكون هنا. هذه l'état initial وهذه l'état final. دونك كاين بزاف درنا بليزيور ماس، هبط لينا هذاك لو بيستون كومبريسي ليا لو غاز ديالي. الوغ لو غاز اللي كومبريسي سا مارش. ولكن لا بغيت ترجع في لو سونس انفيرس بوسيبل، كاينه بوسيبل. نهز هذه نحيد هذه، باردون
نحيد هذه هنايا، نحيد هذه ونحيد حتى كنحيد لي ماس لي بيتيت ماس، البيستون غيبدا يرجع فين كان، غيبقى غادي حتى نحيد كاع لي ماس. داكوغ، وغيرجع ليا البيستون ليطا انيسيال ديالو. يعني باش كنكون دياغرام بي في باغ اكزومبل، الفوليوم صغار، يعني كنت هنا وجيت هنا من ليطا انيسيال ليطا فينال. يعني تبع معايا باش تفهم هادي، باش من بعد كنا جينا من ليطا انيسيال ليطا فينال. وهاد لي بوين هما مجموعة من الحالات ديال التوازن، une succession plusieurs états d'équilibre intermédiaire entre l'état d'équilibre initial et l'état final. عرف بأن état d'équilibre, état initial و l'état final ce sont des états d'équilibre. d'accord. alors تندوزو من هاد الشومان لهاد الشومان ونقدروا نرجعوا في لو سونس انفيرس. هذاك الشيء كيتسمى ريفيرسيبل. لا ريفيرسيبيليتي هي شي حاجه تقدر تكون في لي دو سونس. ça marche. وهاد لي ترانسفورماسيون معروف عليهم انهم كيكونوا دي ترانسفورماسيون لونت ثقيل، يعني باش دير ماس دي بوتيت ماس بحال هكا خصك الوقت. وكاينه ماتنون دابا ترانسفورماسيون، لو ترانسفورماسيون irréversible. irréversible complètement l'inverse. irréversible faire pardon شنو كتبت. alors irréversible versible, voilà. Irréversible, c'est l'opposé de transformation réversible. Alors, هنايا on passe هنا تندوزو من l'état initial vers l'état final sans les états, sans des états intermédiaires. Des états intermédiaires. يعني كندوزو باغ اكزومبل عندنا البيستون ديالنا هنا، كنجي ديريكتومون عندي ان غاز على الانتيريور، نفس ديريكتومون حط عليه واحد لا ماس كبيره، غيدوز ليا ديريكتومون هنايا البيستون ديالي غيجي هنايا. يعني دزت من ليطا انيسيال ليطا فينال ديريكتومون. يعني في الغراف دزت من هاد ليطا ا ليطا انيسيال ليطا فينال رابيدمون بلا لي زوتر لي زيتا انترميديير. يعني باش غنبغي نرجع ما نبقاش نعرقل على الطريق منين دزت، يعني هذاك ما نقدرش نرجع منين دزت. يعني ماشي ريفيرسيبل، هذه سي اون ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. بون نحاول نشرح ونفصل ونسهل لو ماكسيموم بوسيبل سي كوا اون ترانسفورماسيون ريفيرسيبل سي كوا اون ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. جيسبر نكون وصلت الفكره. دابا ندوزو لي كا اللي عطاوناهم هنا. اليزي قال لك ressort subissant lentement des allongements faibles. بمعنى ان عندنا واحد لو ريسور اللي كيوقعوا ليه دي زالونجمون، يعني كنجبدوه ولكن بشويه فيبلومون ماشي رابيدمون. داكوغ. الوغ باغ اكزومبل هكا كنجبدو بشويه، اين فوا غنطلق غادي يعاود يرجع لبلاصتو فين كان. داكوغ. باغ اكزومبل انا درت واحد لا ماس صغيره. داكوغ. ها ليطا انيسيال ها ليطا فينال، و فوا كنطلق كيعاود يرجع ليطا انيسيال ديالو. يعني هاد الترانسفورماسيون هادي سي اون ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. داكوغ. ترانسفورماسيون réversible. On va expliquer pourquoi. Réversible. Alors pourquoi transformation réversible? علاش؟ حيت هاد لو ressort ديالنا il garde ou bien garde ça, tu vois, garde son élasticité. Élasticité هي ديك البروبريتي ديال الجباد اللي كاينه عند لي روسور، ولا عند كاينه الاستيسيتي وكاينه بلاستيسيتي. الاستيسيتي بحال الاستيك كتجبدو تيكون كدا هكا في الطول، كتجبد الاستيك كتطلقو كيعاود يرجع ليطا ديالو. هذيك هي كتسمى الاستيسيتي، واحد كاركتيرستيك ديال الاستيك. كاينه بلاستيسيتي، باش دير شي بلاستيكه واحد الميكا جبدتيها اون فوا تجبدها غتبقى مجبده ما غترجعش كيف كانت. هذه كتسمى واحد البروبريتي كتسمى بلاستيسيتي. المهم دي زيدي دي انفورماسيون في كولتور جينيرال وصافي. دونك لو ressort garde son élasticité. Donc le retour à l'état initial possible, à l'état
initial, initial suivant le même chemin qu'à la ligne. هي هاد الغوصور هذا باش جبتو هنا باش غنطلقو غيعاود يرجع تاني حتى يرجع ليطا انيسيال ديالو بنفس الطريقه اللي داز منها باش وصل ليطا فينال. داكور يعني c'est une transformation réversible. Ça marche. Le ressort subit lentement une rotation très grande. Très grande يعني شدينا كان بحال هكا درنا فيه اون ماس اللي كبيره يعني الغوصور ديالي جبت بزاف. اون فوا غنطلقو غنحيد هاد لاماس هادي غيرجع بحال هكا. المهم هادو لي سبير ديالو غيرجع هنا. هادي ليطا انيسيال، هادي ليطا فينال، وهادي ليطا اللي كاينه بين هاد ليطا. ما رجعش ليطا يعني هذا ما كاينش عندنا، ما رجعش لنا واخا حيدنا هاد لاماس هادي هاد الكونترانت ما رجعش هي الغوصور ليطا انيسيال ديالها. دونك سي اون ترانسفورماسيون irréversible. Réversible. Alors c'est une transformation irréversible. علاش هاد لو ressort perd son élasticité. Ça veut dire quoi? Impossible يرجع كما كان. علاش؟ حيت تجبد فات القياس في الجباد صافي يعني ديك الاستيسيتي ديالهم هذيك لا بروبريتي ديال الاستيسيتي ما بقاتش عنده باسكو ما بقاش يقدر يرجع كما كان. دونك impossible de revenir à l'état initial. ما نقدرش نرجعوا لl'état initial. alors واحد ما كايناش l'état initial. d'accord. Allez-y, on va passer à le troisième cas. Il y a deux blocs en cuivre, l'un chaud et l'autre froid. On a deux blocs de cuivre. D'accord. Bloc l'eau. Deuxième bloc. On a la température diélo chaude, la température diélo froide. D'accord. Température chaude, température froide. D'accord. Alors, il y a une évolution. هذه l'état initial و l'état final بجوجهم غتولي عندهم لا ميم تمبيراتور. غتولي عنده تي وهذا تي اكيليبر l'état d'équilibre متساويين. دابا تخيل معايا هذا عنده واحد 30 دوغري سي وهذا واحد 10 دوغري سي. في الاخر عطاتنا هنا باغ اكزومبل واحد 20 دوغري سي هي لا تمبيراتور ديالهم بجوج. واش في نظرك يقدر يرجعوا هاد لي دو بلوك هذا يرجع هذا لا تمبيراتور ديالو 30 وهذا يرجع لا تمبيراتور ديالو 10 دوغري سي؟ ما يمكنش. امبوسيبل الشباب امبوسيبل. علاش؟ حيت الا حطيتي هاد لوكور بحال شديتي شي حاجه بردات وبغيتيها حطيتيها بوحدها وبغيتيها تسخن من تلقى النفس ديالها تسخن لك اي حاجه شي كور شي اوبجي حطيتيه كان سخون حطيتيه برد خدا لا تمبيراتور على ليكيليبر. داكوغ. وبغيتي هذيك لا تمبيراتور كيليبر ارجع لا تمبيراتور انيسيال اللي كان فيها. ولا شي حاجه حطيتيها بارده وسخنات وبغيتيها تبرد راسها بلا ما تكون واحد لانترفونسيون من ليكستيريور يعني ديرها في ثلاجه ولا تسخنها فوق شي بوطه ولا شي حاجه. راه امبوسيبل تكون عندك هادو. الوغ سي اون ترانسفورماسيون هادي راه باينه سي اون ترانسفورماسيون irréversible. داكوغ. الوغ شنو نقدروا نقولوا le retour à la température initiale impossible. يعني مشينا من l'état initial l'état final ما قدرناش نرجعو يعني n'est pas réversible. إذن c'est une transformation irréversible. C'est clair. Deuxième la dernière proposition اللي عطاونا une boîte divisée en deux compartiments séparés par une cloison. L'un contient un gaz et l'autre est vide. Alors باش نفهمو مزيان ديما كنحاول نرسم باش تفهموا حيت قليل تلامد لا بلوبار في الدراري الا كان قرا غير لا فراز ما كيفهمش مزيان خصك ترسم ليه. وحتى نتوما حاولوا تولفوا دائما تموديليزيو لي فراز. حاول اون فراز تردها سو فورم دان شيما ولا دان ديسان كوم سا tu peux comprendre
plus هذيك la question ou la phrase. D'accord? قال لك دابا عندنا واحد لا بواط divisée en deux واحد كلوازون. هاد الكلوازون بحال واحد لا بارتي كتكون مقسمه ليا هاد لا بواط اون دو. نقدروا نجبدوها من هنا، نقدروا نحيدوها. الوغ هنا عندنا ان غاز وهنا عندنا لو فيد. الوغ في ليطا انيسيال هي هادي، وفي ليطا فينال كاين عندنا ايفوليوشن بيان سور. باش غنحيدو الكلوازون سيعطيني هنا كامل غيولي غاز. داكور، سيتادير لو غاز في l'état final, le gaz occupe tout le volume disponible. Donc le retour باش هاد الغاز بوحدو يتجمع الراس ولا هاد الجهه ويخلي لو فيد هنا، ما يمكنش توقع الا شديت انا واحد باغ اكزومبل واحد البيستون من هنا وركت عليه باش نجمع هاد الغاز لهاد الجهه، تنجمعو هنا ونانجيكتي هاد لا كلوازون، نانجيكتيها هنايا وغادي نخلي الغاز هنا ولو فيد هنايا. يعني ما يمكنش هادشي يوقع سبونطانيمون، واي حاجه كتكون بلانترفونسيون دو ليكستيريور يعني راه ماشي سبونطاني، يعني ما نقدروش نرجعو بوحدنا، يعني امبوسيبل نرجعو في لو سونس ليطا انيسيال ديالنا. دونك حتى هي سي اون ترانسفورماسيون irréversible. D'accord. علاش؟ حيت لو روتور كيما قلت لكم le retour à l'état initial est impossible. À l'état initial est impossible. Sauf l'intervention de l'extérieur. يعني كيما قلت لكم نديرو واحد البيستون و on va le pousser ici, d'accord, حتى نوصلوا la moitié ومن بعد نانجيكتيو هذيك la cloison. C'est clair? On va faire la correction de l'exercice 9. Il y a un traité au fait transformation réversible d'un gaz parfait. Et on va voir qu'est-ce que c'est quoi un gaz parfait, d'accord? Alors, on considère un gaz parfait comprenant n mol d'équation PV est égal à nRT. La première question, préciser le domaine de validité de cette équation, l'IPV est égal à nRT. Est-il valable quand le gaz est hors équilibre? Wesh هاد l'équation d'état parce que ce qu'on valable fait hors équilibre. ضروري خصنا نكونوا en équilibre, d'accord? Deuxième question. Au présenté dans le diagramme de Clapeyron, هو اللي كتبت لكم في الاول في واحد l'exercice je pense 6. Diagramme de Clapeyron, c'est la présentation de la pression en fonction de volume, d'accord? Un cycle décrit par un gaz parfait constitué des transformations réversibles suivantes. AB, il y a des tentes isobars, BC des tentes isochores, ou CA, il y a une compression isotherme. D'accord? Allez-y. Alors, on va dans le domaine de validité. Alors, le gaz parfait. Mais si un gaz, on va parfait. Il est là, il faut faire واحد الشروط اللي هما راه نقولوا دابا ان هاد لي بارتيكول ديال هاد الغاز خصهم يكونوا دي بارتيكول ponctuelles. D'accord? Ponctuelles. Ça veut dire quoi les particules ponctuelles? C'est-à-dire le volume ديالهم, volume des particules, ce qu'on négligeable devant le volume du récipient qui le contient, devant le volume du récipient. Ça marche? Et la deuxième des choses, c'est pas d'interaction entre les particules dedans. Pas d'interaction. يعني les chocs entre les particules كنعتبرهم ما كاينينش. Pas d'interaction entre les particules. La troisième des choses, c'est seuls les chocs. قلنا les chocs particules هما ما كاينينش هاد les interactions particules ما عندناش. عندنا seuls les chocs ديال من des particules de particules مع les parois particules avec les parois du récipient. Les parois du récipient qui existent.
récipient qui existe. Ça marche? C'est-à-dire que le paroi du récipient a les particules tu colles le choc مع البارoi ديال l'interaction. La seule interaction les radinards en considération comme ça on peut considérer le gaz comme un gaz parfait, d'accord? Pratiquement, في pratique ماشي les gaz le gaz parfait est juste une modélisation, d'accord? ما كاينش في la réalité un gaz parfait ولكن كنحاولوا نرجعوا اي غاز كما بغى يكون comme un gaz parfait ولكن خصنا نخدموا في des conditions bien précises. Par exemple on va travailler avec dans les faibles pressions. Les faibles pressions. باش تكون une faible pression خاص ناخذوا une quantité قليله من هذاك الغاز, peu de matière. D'accord? Et grand volume. يعني ديك الريسيبيون غنديرو اللي غندير فيها grand volume. اللي غندير فيها الغاز ديالي تكون كبيره باش نقص من هاد لي زانتراكسيون وهاد لي اونتر لي بارتيكول يكونوا بعادين مع بعضياتهم باش ما يتصادحوش ليا, باش ما تكونش لي زانتراكسيون يكونوا بونكتويل. يعني الفوليوم ديال هادوك لي بارتيكول يكون صغير قدام الفوليوم ديال الريسيبيون. اون فاليدي هاد لي 3 بروبوزيسيون لي 3 كريتير, d'accord. Alors بالنسبه لا دوزيام بارتي est-il valable l'équation des gaz parfaits? Bien sûr n'est pas valable. PV est égal à nRT, l'équation d'état n'est valable que dans l'équilibre thermodynamique. Dans l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire pression constante, température constante et potentiel chimique constante. Il y a les températures, pression, un équilibre thermique, équilibre mécanique. Nous avons réalisé comme ça. تكون عندنا هاد l'équation d'état valable. إلا كنا hors équilibre, l'équation d'état n'est pas valable. هاد PV تقرا نيرتي ما تبقاش ما عندها شي خدمة. فاهمين؟ Allez-y, on va passer à la dernière question et le dernier exercice de cette série. Alors, question 2, représentée sur le diagramme de Clapeyron. On va tracer tout d'abord le diagramme de Clapeyron, la pression en fonction de volume. Alors, on a 3 transformations réversibles, bien sûr. A, B, détente isobare. Isobare, c'est-à-dire pression constante, d'accord? Détente isocore, d'accord? Isobare, détente isobare. كاين عندنا عقلو دائما كاين عندنا une compression. Compression, le volume qui est rare. Pression كتكبر. Détente, le volume qui كبر والpression كتصغر. يعني عندنا هنا détente isobare. يعني نفس la pression ولكن détente isobare يعني شنو وقع الفوليوم غيكبر. يعني كنا هنا جو بونس غنكونو هنا A وغنمشيو حتى ل B. D'accord? Voilà, عندنا la même pression, PA est égal à PV. علاش اسيدي؟ حيت c'est une transformation isobare. هذا détente, الفوليوم كبر. من بعد من B ل C كاين détente isocore. détente isocore اش كتعني لنا؟ détente isocore يعني لا بريسيون غينقص ولكن الفوليوم غيبقى كونستونت. يعني غنهبطو البريسيون غيدوز من ليطا واحد لا فالور كبيره لفالور صغيره اللي هي PV. P en fait PC alors لواحد الفوليوم كبير. يعني isocore يعني نفس الفوليوم هادي C. يعني الفوليوم ديال C est égal au volume dans le point B. هذا transformation isocore c'est le volume est égal à une constante. مزيان. وبقات لينا la dernière transformation هي c'est une compression isotherme. compression isotherme يعني الفوليوم غيصغر والبريسيون غيكبر. ها هي compression isotherme يعني غندوز من هنا داكور بواحد isotherme. يعني قلنا PV تيغال NRT. isotherme اش كتعني؟ هي T تيغال une constante. يعني هادشي كامل تيغال une constante. donc P تيغال une constante على V. عندنا hyperbole. خصنا نرسمو hyperbole. D'accord?
يعني غنرسمها بحال هكا، يعني غنمشيو من سي حتى ل بليبيربول، وهكا كنكونو قادينا لو سيكل ديالنا، لو سيكل دو سو غاز بارفي اللي فيه واحد ترانسفورماسيون ايزوبار اللي عبارة عن اون ديتونت، وعندنا هنا اون ترانسفورماسيون ايزوكور ديتونت اوسي، وعندنا اون كومبريسيون ايزوتيرم اللي هي هادي. داكوغ، فوالا حتى لهنا الشباب كنكون ساليت لا سيري ديكزارسيس معاكم. تهلاو ليا فراسكم، متنساوش تبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم. نتلاقاو في التي دي نيميرو 2. الله يعاون اي بون كوراج.